dear student of class 9. Now today I'll continue with the coordinate geometry, but the different exercise we'll do of the different chapter. The chapter 19, page 315, coordinate geometry, internal and external division of straight line segment, internal ratio, external ratio, and the midpoint formula. The three different formulas today will be. Now chapter 19. Now first I'll start with the theory part. Okay, I'll try to explain the theory. Now the theory, first of all I'll do x-axis and y-axis. This is x-axis 0 and this is y-axis. Like distance formula, let us take 2 points, A x1 y1 and B x2 y2. These 2 points are given. Now let us suppose any point P, it divides or bisect this straight line AV. Okay, bisect means two equal halves P. Now say this length AP, in this case AP is equals to BP. That means these two lengths are equal. That means P is the midpoint of AV. What is P? P is the midpoint of AV. According to this theorem, we can write P is the midpoint of AV. P is the midpoint of AV. Then the midpoint formula will be, the midpoint we can calculate, that means the coordinate of P. Midpoint means coordinate of P. It is given by x1 plus x2 from these two coordinates, x1 y1 x2 y2, x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. This one is the midpoint formula. It's a midpoint. P is the midpoint of AV, means the coordinate of P. It's a formula that you have to remember with diagram. To calculate midpoint, always think about this formula. Again, we'll do another theory. This is x-axis and this is y-axis. Again, I'll take 2 points A, x1, y1, another point B, x2, y2, a line segment joining the point AV divided by a point P. Divide means it's not a middle point. Let us suppose P is somewhere over here. अब P अघि P यो दुईटा A र B को बीचमा थियो भनेपछि मिड पोइन्ट आयो. अब त्यो हेर्दा फिगरबाट चाल पाउँदैछ AP which is not equals to BP. यो र यो चाहिँ बराबर छैन. भनेपछि हामीले यसको थ्योरी हेर्दाखेरि चाहिँ के गरेर लेख्न सकिन्छ भन्दा कोअर्डिनेट अफ P खोज्नको लागि a line segment joining the point AV divided by a point P internally in the ratio m is to n. Let us suppose ratio m is to n. Internally ratio कति रे m is to n. भनेपछि अब कोअर्डिनेट अफ P खोज्ने फर्मुला internal ratio याद गर्नु है त्यो m is to n. कोअर्डिनेट P फर्मुला चाहिँ हुन्छ mx2 plus nx1 over m plus n, my2 plus ny1 over m plus n. यो चाहिँ के को लागि युज गर्छ? इन्टरनली. इन्टरनल फर्मुला. इन्टरनल रेशियो भने चाहिँ यो चलाउनु पर्यो. एक्सटर्नल भने चाहिँ P चाहिँ बाहिर जान्छ. Now next we'll do the external. Same thing we have to do over here. X-axis, y-axis, origin, 2 points A, x1, y1, B, x2, y2,
Suppose the P is somewhere over here, point P. अघि P चाहिँ A र B को भित्र थियो, P चाहिँ अब किन गयो, बाहिर गयो। यसलाई चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने the line segment joining the point AB divided by a point P externally in the ratio m is to n. Then in this case the coordinate of P will be external ratio. Coordinate of P will be mx2 minus nx1 over n plus n, m minus n. Internal ma plus, external ma minus. my2 minus ny1 over, यो चाहिँ के कह्यो, एक्सटर्नल रेशियोको फर्मुला। एउटा हामीले आज गर्यौं मिड पोइन्ट, एउटा इन्टर्नल र एउटा एक्सटर्नल। अब यो तीनटा थ्योरी तिमीहरूले पढिसकेको पश्चात चाहिँ तिमीहरूले यसको च्याप्टर गर्नु सक्छौ र पनि एक दुईवटा क्वेशन्स आज यो भिडियोमा म हाल्छु। Question number 1, exercise 19, page number 322. Question number 1 को 1 हो, 6, minus 4 and minus 8, 10 in the ratio 3:4 internally find the point. अब यो 6, minus 4 र minus 8, 10 लाई चाहिँ एउटा पोइन्टले चाहिँ 3:4 को रेशियोमा चाहिँ काट्दैछ। त्यो पोइन्ट चाहिँ कति हो भनेर सोध्दैछ। यस्तो हुँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ, तिमीले यो पोइन्टहरुलाई गिवन पोइन्टलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 इन्टर्नल रेशियो भनेपछि यो चाहिँ m is to n, m को भ्यालु 3 भयो, n को भ्यालु 4। इन्टर्नली भन्दैछ भने के लेख्नु पर्यो, therefore the coordinate of a point is given by formula, याद हुनु पर्यो, mx2 plus nx1 over m plus n, my2 plus ny1 over m plus n। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ x1 y1 x2 y2 m र n जानेको छ, यहाँ हाल्नु मात्रै हो। अब भ्यालुहरु यहाँ राख्दा m कति रहेछ 3, x2 कति छ हाम्रो -8, यसरी गर्दा हुन्छ, प्लस n कति छ 4, x1 कति छ 6 डिवाइडेड बाइ m plus n भनेको 3 plus 4। Similarly m 3, y2 कति रहेछ 10 plus n 4, y1 minus 4 over m plus n भनेको 3 plus 4। अब यिनीहरुलाई सिम्प्लिफाई गर्दा, नम्बरलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति भेट्छ हामीले 24 plus 6 4 जा 24 divided by 7, अर्को 30 माइनस हुन्छ है, माइनस इन्टु प्लस माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँनिर 24 24 गेट क्यान्सल, इट इज 0 डिवाइडेड बाई 7, 30 मा 16 गर्दा कति भयो 14, 7 7 1 7 7 2 14, this is 0 0 divided by 7 is 0, 2. The coordinate of the point is 0, 2. Question number 1-4, 3, 2 and 6, 5 in the ratio 2:1 externally find the point. अब एक्सटर्नली भन्दैछ भने फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट भनेको, द कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट एक्सटर्नल भन्यो भने प्लसको जग्गामा के हुन्छ माइनस, प्लसको जग्गामा माइनस। अघि के पारा अब यो x1 y1 यो भयो x2 y2, m भनेको 2 रहेछ, n भनेको 1, भ्यालु यहाँ कोअर्डिनेटमा हाल्यो, m कति छ 2, x2 इज 6 माइनस n इज 1, x1 इज 3 ओभर 2 minus 1, m कति छ 2, y2 कति आयो 5 minus n is 1, y1 2 divided by 2 minus 1।
6 2s are 12 minus 3 over 1. Okay, 5 2s are 10 minus 2 divided by 1. 12 मा 3 घट्यो भने 9, 10 मा 2 घट्दा 9,8 is the coordinate of a point. यो चाहिँ हो एक्सटर्नल. तिमीहरूले सायद बुझ्यौ होला, यो त सजिलो छ, फर्मुला याद भयो भने सजिलो च्याप्टर हो. Now about question number 2.1. 5,4 minus 3,4, find the coordinate of the midpoint. The line segment joining these 2 points, यो दुईटा पोइन्टको लाइन सेगमेन्ट्सहरु यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने, त्यसको चाहिँ हामीले के खोज्नु पर्छ रे? मिड पोइन्ट. अब मिड पोइन्ट, कोअर्डिनेट अफ मिड पोइन्ट भनेको यसलाई x1, यसलाई y1, यसलाई x2, यसलाई y2. मिड पोइन्ट झन् सजिलो छ. Therefore the coordinate of midpoint, फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो. के रहेछ फर्मुला? x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. You just have to substitute the value of x1, y1 and x2, y2. x1 कति रहेछ? 5 plus x2 कति छ? 3 divided by 2, y1 कति छ हाम्रो? 4 plus y2 कति छ? minus 4 divided by 2. गर्दा 5 plus 3, 8 divided by 2. 4 minus into plus, minus divided by 2. 2 4s are 8. 4 get cancelled. Now we have 4, 0 divided by 2. 0 divided by 2 is 0. 4, 0. This one is the coordinate of midpoint. आज 3टा फर्मुला गरेको थिएँ. 3वटा फर्मुलाको मैले एक एकवटा क्वेशन्स पनि गरेँ. अरु उब्रेको बुकको क्वेशन्सहरु ट्राई गर्नु. अनि नेक्स्ट क्लासमा यसको च्याप्टरको अझै अरु कन्सेप्टहरु छ, त्यो कन्सेप्टहरु दिएर म न्यूमेरिकल बनाउनेछु. थ्यांक यू.